السلام عليكم. ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نعاود معكم ليكزيرسيس اللي درناه في لا سيونس ديرنيير لي فوندردي. وهاد لا سيونس تكلمنا على الماسك دو فيزيون، et le masque d'écrêtage. Donc deux outils principaux غادي نخدموهم اليوم ان شاء الله في هاد ليكزيرسيس، هو الماسك دو فيزيون والماسك d'écrêtage. ليكزيرسيس هو قدامكم، سي لا ماكيت فينال، هي هادي لا ماكيت فينال. دونك غنعاود معكم هاد لا ماكيت فينال من الاول. دونك اون فا كاشي لي كالك، غادي نبداو ليكزيرسيس من او ديبي، من الاول. دونك البلان دو طرافاي هو هذا كما تشوفوا. غادي نامبورتي لا كارت اللي غادي نخدم عليها ديبي. دونك هي هادي لا كارت، غادي نكبرها، كناخد لو كوان شيفت وتنكبر لا كارت ديالي كوم سا. دونك لا كارت امبورتيتها فورما فيكتوريال. دونك كاينه الفورما بيت ماب، كاين الفورما فيكتوريال. فورما فيكتوريال تتكون سو فورم دان تراسي. دونك لاغيير بلون ديالها تيكون ترونسبارون كما كتلاحظوا دابا. الفورما بيت ماب كيكون لاغيير بلون ديالها بلون ماشي ترونسبارون. دونك هي دي لا كارت. غادي نحاول نامبورتي دي زيماج، غادي نكلاسيهم فوسط لا كارت ديالي par l'utilisation des deux outils masque de fusion et le masque d'écrêtage. Importer. Je vais importer image par image. غادي نصغر l'image ديالي comme ça وغادي نحطها في l'emplacement convenable. ça اللي بغيت نحطها فيه. كندير Alt Ctrl G. Alt Ctrl G هي لو ماسك ديكريتاج باش تدخل ليماج ديالي لداخل. ابري تنمشي لهاد ليكون اون با ديال لا باليت دو كالك، اجوتي ان ماسك فيزيون. جو كليك، كتكريا اكوتي ديال الكالك، كيتكريا ان كالك ماسك فيزيون. تناخد هنا لوتي بانسو كما تلاحظوا، تنتاكد بان لا باليت دو كولور فيها لو نوار اي بلون. et je commence à dégrader l'image de le côté intérieur ديالها comme ça. نهبط شويه l'opacité وكنزيد نضرب شويه l'image comme ça. donc غنمشي نجيب l'autre image، importer l'autre image comme ça. غادي نصغرها حتى هي تيل سورت باش تاخد لومبلاسمون ديالها اللي بغيت تاخدو. نكبرها ليجيرمون باش داك النعيجات يبانو. on va pixeliser le calque. غادي ندير Alt Ctrl G. دونك هي دخلت comme ça وغادي je vais commencer à faire le masque de fusion. دونك هنا في هاد لو كا غادي je vais dégrader l'image من les deux côtés ديالها، من les deux côtés comme ça. donc غادي نمشي نجيب l'autre image، le tracteur importer. غادي نحطو حتى هو في l'emplacement convenable، نطلعو ليجيرمون، نصغر l'image ديالي. bon هنا Alt Ctrl G pour faire le masque d'écrêtage. Et je clique ici, ناخد l'outil pinceau où je vais dégrader l'image d'Eli, les deux côtés aussi, légèrement, باش ما ندخلش في l'image, légèrement, نطلع l'opacité, c'est comme ça. نمشي نجيب l'autre image، importer l'autre image comme ça. غادي نصغرها وغادي نحطها اكوتي ديال التراكتور
Alt, CTRL G, masque d'écrêtage, masque fusion, je dégrade l'image les deux côtés de là, les deux côtés, comme ça. Donc là, la image, ça trouve image par l'utilisation de l'outil masque de fusion. On va la dernière image. La dernière image. Et elle dit. Donc, on chauffe l'emplacement convenable. Ça y est, là. Alt, CTRL G. Masque fusion. L'outil pinceau. Et je dégrade l'image. Le côté supérieur, le côté le focani. On peut tuer légèrement l'opacité. On clique. Et donc, comme ça, on a intégré les 5 images sur la carte d'IANA par l'utilisation des 12 outils masque d'écrêtage pour intégrer l'image à l'intérieur et le masque de fusion pour dégrader l'image les deux côtés. D'abord, je vais importer la carte une autre fois. Donc là, j'ai importé la carte format vectoriel. D'abord, j'ai un format JPEG. Donc là, vous voyez un blanc. Un blanc. C'est-à-dire format bitmap. Format bitmap. غادي نعاود importer format OPS باش تبان لكم la différence. دابا هاد لو بلون الا جبتها فورما OPS ما يبان لكمش لو بلون. غادي نسيبريمي هادي وغادي نعاود نجيب الفورما فيكتوريال باش تبان لكم لا ديفيرونس بين الفيكتوريال وبين البيت ماب. شوف دونك هنا ما جانيش لو بلون، الفورما فيكتوريال جات ما فيهاش لو بلون كاريمون. دونك كنصغرها نحطها اكوتي هنا. غادي نمشي نجيب لا كارت دو ماروك، امبورتي درابو. غادي نحط لا كارت دو ماروك سي فوق منها وغندير الت كونترول جي. الت كونترول جي جو سيليكسيون ليماج. دونك الى لاحظتوا شوف دخلت في اوتوماتيكمون الدرابو دخل في لا كارت عندي. دونك غادي ندوزو دابا نخدمو نديرو ان تكست اون با. نديرو ان تكست اون با وعندي ديجا مكتوب باش ما نضيعوش الوقت. عندنا un texte en bas. On va créer un dégradé de couleur تحت منه. Donc on va créer un dégradé de couleur. On sélectionne le dégradé de couleur, on choisit l'outil dégradé. Et je vais avoir déjà le dégradé, ouais, je fais un vert. Et je vais sélectionner. Donc, on va dans le dégradé d'Ali. Je vais d'abord l'arrière-plan. J'ai deux images. On va dire le masque fusion. Importer. Voici la première image. On va dire un fade. فهاد الكوطي هذا نكبرها. غادي نرجعها اون غير بلان. نرجعها اون غير بلان ديسبوزيسيون arrière plan comme ça. On a le masque de fusion. Le masque de fusion, on va dire l'opacité. Je vais masquer à l'autre côté. On actue l'opacité légèrement. Je mets une tâche. On a réussi maintenant. Comme ça. On va dire l'autre image.
امبورتي ديال البحر، وغادي نحط البحر ici. غادي ندير الماسك فيزيون لوتي، وغادي جو في نهرس البحر ديالي من هاد الجهة. كوم سا ولات تتبان لنا الرملة من جهة والبحر من جهة، ولا كارت يعني بقات. باش نكونو ان بو لوجيك غادي جو في سيليكسيوني لا كارت مع لي زيماج ديالها كاملين، وغادي نديرها حتى للكم ونكبرها. باش نكون لوجيك مع نفسي غادي نشد البحر كذلك، غادي نكبرو لتحت بحال هكا. لاكارت غنمشي لاكارت، دونك لاكارت غادي ندير لها واحد لونغ، شويه ديال لونغ، كنمشي لون با ديال الكالك، اجوتي ان ستيل دو كالك، جو في ان نومبر كوم سا. دونك الا لاحظتو لومبر تيخلي لا كارت تولي اون غولييف، اون غولييف. وكندير لها واحد كونتور خفيف، كونتور نون ماشي هذا، هذا غادي نديرو ان اكستيريور، وغادي نختار له شي كولور شويه صح. دونك انا درت لها الكونتور، درت لها ان نومبر، غادي نصغرها ليجيرمون باش تبان، باش ما نقطعوش لاكارت من التحت. اوكي دونك هادي لاكارت ديالي. بقى لي دابا غير لو تكست، ان بوتي تكست، غنحطوه حدا احبك وطني. كوم سا ليكزارسيس ديالنا هو واجد. دونك هاد لو ديك غادي حتى هو نديرو الماسك فيزيون، ها هو حتى هو غنديرو الماسك فيزيون. نهبط لوباسيتي باش داك الفيغ ما يبقاش شاعل، باش تبقى تبان لي الرمله من التحت. كوم سا ليكزارسيس ديالنا غتوصلوا ان شاء الله من او سي بي كلوب ميكر بلو ليان. فكونوا في الموعد وتبارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.